सकाळू सकाळू हठात कलिंग बेल बाजिला जाई देखिला बेलू मो स्वामी केते फूल गछ नहीं आसुचंती। फूल गुड़ाक देखंतु केते सुंदर होईची। किए फूलर ना जानिचंती कमेंट रे नाटा निश्चय लिखिबे। आपण माने भाबुचंती कि या पछरे रहस्य कोन मते कोन पई एते फूल गछ आनी कि देई देले। अरे एबे कार्तिक मास चलीची कुआडे मो आइसो रांधीबी न रांधीबी भाबी कि मो हातरे फूल गछ आनी धरेई देले आ मो पाखरु आइसो तरकारी सब बनेई नेले। सकाळू सकाळू मते तो आज उल्लू बनेई देले। ଆଉ ଭାତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏତିକିରେ କଣ ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲା ମାଂସ ଝୁଳ। କଥା କଣ କି ସାଙ୍ଗ ମାନେ କାଲିଠୁ ପଞ୍ଚୁକ ପଡିଯିବ ନା, ତ ଆଜି ତ ପୁରା ଭଲ କି ମଜା ନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର କଣ ଅଛି, ମୋର ତ ଉପମା ଫ୍ରାଇଡ ରାଇସ ରେ ପେଟ ପୁରଉଛି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମାର୍କେଟ, କାରଣ କାଲି ପଞ୍ଚୁକ ଅଛି ତ ତା ପାଇଁ କିଛି କିଣା କିଣି କରିବି। ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଇବା କଣ, ଗୁପଚୁପ। ମାର୍କେଟ ଯାଇଛୁ ପୁଣି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବୁନି ଏମିତି କଣ ହବ। बिचरा गुपचुप टा मन दुख करबनी। घर को आसी यशको गोटे कालाजा मिठा खाइबाकू देली। खाली कण खाइबाकू देली ता पाखरु काम भी आदाय करली ना। सकाळू सकाळू ता बापा मते उल्लू बनेइतिले आ मु ता बापर बदला पुओठु नेली। मते कोण मेंढी भाबिले कि। आज यही पनीर भुजिया रोषेई कला बेले मु गोटे कथा भाबुतिली जे मोर यही मजा मस्ती वाला वीडियो देखि आपण माने एंजॉय करूथिबे आ मो चैनल को सब्सक्राइब करूथिबे। कोन सांग माने मु ठीक भाबुची तो आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब करूचंती तो। खाली सब्सक्राइब नुहे, लाइक शेयर कमेंट